प्रेस कॉन्फरेंस ककबरक मीडिया नि ताकुक बुकुक नरक जतनो हाई सका देखा नरनो बेलायखले हामबाय तै नरनि बिसिंति खलायै चिनी त्रिपुरा हास्ते ओ ककबरक साबै तंनाय चिनी बाहान बुथै चिनी ताकुक बुकुक जतनि थानि जों सबै मानखा रोमान स्क्रिप्ट फर ककबरक चबा नेङै चिनी जे साथाय दंमानि आबो जों सानानि जरामाखा हामबागे नरनो हामबायाफार नरक साइमानना तिनिनि सिमी सप्ताहनि सिगां चिनी भारत हा कतरनि होम मिनिस्टार बरम गोनां अमित शाह बिनि कायसा कक साथानि बो मुंथाम कक साका मुंथाम कक तुयै चिनी जे वानामा तंगमानि आबनो चुंतिनि और साना बागे फाइसा कइजा बो पहिलाव साका जे हिंदी नो चिनी भारत हाफांनि कक हिनै यासाक जांनानि बागै सामुख्लायना नांनाय आबो तुयै चिनी कोनो साथायख्रै 2 नम्बर अंखा नॉर्थ ईस्ट रिजियन भारत हा कतरनि नॉर्थ ईस्ट रिजियन जे हास्तेरक दङ ओ हास्तेवो क्लास 1 निसिनि क्लास 10 जरा हिंदी सब्जेक्ट नो मानुमा फरायनाय हिनै बक्सिंग जागनाय आबनो तुयै चिनी किसा साथाय दङ तै केसांखा तै मुंसांखा चिनी इ भारत हा कतर जे ककरकनि साक साकनि सैथाय गरैखौ स्क्रिप्ट बरंनि बागै देबनागरी स्क्रिप्ट नो बक्सिंग जागनाय बा आबनो यासागना बागै साजागनाय इके ओ जागावबो चिनी साथाय दं चिनी साथायखे मते ए त्रिपुरा हावो त्रिपुरा हास्तेवो बांला तै ककबरकनो स्टेट लैंग्वेज हिनै गसेजाक इनके तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नि जे एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी ओ पॉलिसी वो हाई हिनी साजाक जे एलिमेंटरी लेवल क्लास 1 निसिमी क्लास 5 जरा जतनो मानि कक बाई मा फुरुंना हिनी साजाक इनके तब कक सक पायो जरा ककबरक सानाय रक बरन तो ककबरक मा फुरुं ककबरक सब्जेक्ट मा रेनाय इनके बांला चिनी त्रिपुरा हास्तेनि इंखा आबो कमार्शियल लैंग्वेज नग निसिमी न होका हंकेनो बांला बाय कक मा मासाव नुं हातियो थांगाखै बे बांला बाय कक मासाव के बांला नुं रुंगिया हंके बसलिया आबो मा सोलोंनाय इनके ककबरु मा सोलोंनाय बांलाव मा सोलोंनाय इंग्लिजिबो मा सोलोंनाय इनके कजारा सफैका हिंदी नबो मा सोलोंनाय हंके लैंग्वेज काइब्रुई सोलोंना थांगा हंके सेरारुनि बागै बेलाय पजा हिलिगी थांगो ओ जगानो चिनी कक सपायो जे नुं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाबायसाकै साबो जे ताबो एनईपी नि बिसिंतै हिंगाकै ट्राइलिंगुअल एजुकेशन सिस्टम यासाक जांगना हिनि साजा इनके चिनी त्रिपुरा हाव हिंगाकै लैंग्वेज काइब्रि सबाय हिंगाकै ताम खलायनाय आर लैंग्वेज काइथामनो जदि जों स्टिक खलायना हिंगाकै साबनो खिबिनाय ककबरनो खिबिनाय बांलानो खिबिनाय ना इंग्लिश नो खिबिनाय इनके आबनो आरो चिनी साथाय हिंगे मतिसे त्रिपुरानि एजुकेशन डिपार्टमेंट जरा नायकलै दंगो बरक इ कगनो ताइसा कुथु हाबायनाय वानसोगे नायथो ताई ककबरक सानाय चिरायरक मानि कक बाय सुरुंनानि जे शेप दंगानि ओ शेपनि सिमी ता केप्लेथं बरंनो कुरुंनानि शेप मान मारनाय
इगा आबो खलायना थांगा बर आचुंना नांनाय कक मा सालायनाय लामा नायथुगै मा कारिं ताम लामा नायथुनो आबो जों सायमिया बरं नो आबो लामा नायथुगै कारिं थु आबं खचिनि कायसा फै गर पाइथाक फैजिङो ताइथैसा कक साजाखा जे भारत हा कतरो जे कक रंनि साक साकनि सुइथाय गुरै बरंनि बागै हिंगाखाय देबनागरी स्क्रिप्ट न बक्सिंग जागनाय ओ जागाव चिनि साथा हिंगाखाय मो कक चाया चुंगाबनो गसेमिया चुंग ओ कक न कासनाय ताम बागै हिंगाय कायसा कक लैंग्वेज बो तामो सुइथाय बाय सुइजागनाय सुइजागिया आबो सानाय बुबागरा हिंगाखाय ओ कक नि जे स्टेक होल्डर तंनाय बरकसे कायसा कक नि स्टेक होल्डर साबो ओ लैंग्वेज नि स्टेक होल्डर इंखा द पीपल of that speech community and the younger generation of the speech community. They are the stakeholders. Jung kokborok sanai nukungni besapoti rok. They are the stakeholders. Borok se paitha kok sabai. Nung sanai sabo, ang sanai sabo. Nung ang sa kata sakan sini boxing di jangman kok se kelayo. Sakan sini boxing iman gelat. Abono jung jasa kelai pano jung kasonai. Abongka kok. Okay, Roman script for KOKBOROK CHOBA moni je jingje kaisa motha khamani chinarawo 56 organization aro Kwthalai I fora unkono snamjak I mothano snamjak okay borok jotono sokaijak bono karai KOKBOROK no hamjaknai bororo botinoro phaijak norok jotono no chini Roman script te KOKBOROK CHOBA ningene ang ani hamjak mugia faro jotono hambaya faro tini oro sokai mani bagai asuk jorotinu Roman script for KOKBOROK CHOBA ni kok inge tabuk noro kok sungnan mojonge sungoi mana chini abo to ani sathai kiriyor tambaga hinkai education department jara naikoloi tongo je bororo naikoloi tongo it is their matter they are to solve the problem borok nuhunai chungmai kok sakangai apru chung sanai borok nuhunai chuno jodi sungka hanga kai tam khlemen chano apru chung sabanta je samani ching sare tonai ore chung KOKBOROK no kiaba chin kokayaro se kuno KOKBOROK sanai cheraino bo KOKBOROK surungnani bini je manthai tongmani o manthai ni simi serlai mangla awa jaga kichu thik to tabuk chini vice chairman Chandrakanta Mora Singh kija kok sanai KOKBOROK bai bisu sande না অবো তো তিনি চেয়ারম্যান শাখানো বাংলা KOKBOROK আপনার প্রশ্ন করতে পারেন চুং রোমান স্ক্রিপ্ট চিন স্ক্রিপ্ট থি কোগা নিবাগৈ চুং চিনি KOKBOROK উমগ্রব উমসলুইদম जेखे चुं गुलुके खाब्रना दंमानि हिमि थांनानै खाथिनि थांनानै आबो कासो जागै दङ ताके बनि बागै दङ जों जत्त थानसाङै जदि तमुं जों KOKBOROK बाय सुइनाय रक KOKBOROK बाय पयलाय रक जों स्क्रिप्ट कायसाबाय जदि आबो अंखांके तेबो दंनाय गे बनि बागै दङ जों सावो जे स्क्रिप्ट न तुयै जे कासनाय रक yang fighting abo maximum borok no borok subu sugia po poria except tu kok baklai ke maximum borok rajditi khaina rok rajditi ang sekamu saka je nijini amani kok amani abuk toi noi chawoi tori phaibani jong amani kok no kaso khangrai abo chini jotoni hamyang jotoi amani je hamkrai amani kogni hamkai
abo ka soi abo chaya abo tui onto রাজনীতি khaya tui heke chung যেটা তাবো হিন্দি তাই উইচা chung দেবনাগরী পুইলা বাংলা স্ক্রিপ্ট kokborok স্ক্রিপ্ট হাই হিলি কক বাংলা রই রাজনীতি খাই তাবো তৈসা আলো তাইকে দেবনাগরী হিন্দি হাবলানি Khwlaikha dong চেষ্টা খাই dong ইনকা হাইকে বারে বারে আপলো তুই একটা ডিস্টার্ব খেলা নাই একটা ল্যাঙ্গুয়েজ চিনি kokborok তুই তাবো তৈসা হিন্দি কক সবাইকা হিন্দি কক যে সুরুম মাননাই সুরুমথন যে ফুরুম মাননাই ফুরুমথন আবচিন কোনো অসুবিধা করই চিনি kokborok হিন্দি কক খাই kokborok যাতে ডিস্টার্ব যাতে চুং যাতে চিনি kokborok পড়ানি সুযোগ মাননাতে চুং যাতে চিনি চলাইরক সুরুমনাইরক স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি নি আবো যাতে সুযোগ নাতে হিন্দি kokno স্কুল কলেজ রুলানি হিনই kokborok তাকে যাতে বুঝাতো kokborok যাতে বেরঞ্জা যাতে কেমনজা যাতে আসলে চিনি কক চিনি তো কক থানাই দङ অরব চিনি অজমানক দङ চিনি অর ব্লক নকিয়া কক সারকলে হাসু bisu sadi বিশু student সাথে কি যা anak nung ya student sana ba yang padi sadi সাথে sungmana sungdi 흉디 আগে খাইছেন কোন ছাই থাকা আগে ওদের বিগত সরকারি কফিসে ছাড়া আসলে যে খাইবা দিয়ে তাবো যে তাবো তো ন্যাশনাল পার্টি অবত মানে তাবো তো যেটা চলে দফা দিনা তাল হাপান ফাই গানো রকিতে সব সিক্রেট দিয়ে যেমন আসলে কিন্তু কখনো ডেভেলপ হওয়া আমটি রনো আসলে জানো nani kha kama bakhaw kori hinga kai borok munisu lama himimi kha kama ta tongnai no kaisa asa tongo hinai se sung lama himi tongo borok munisu bini langmani bini thangsungni lama botam phrai hinba ang moti mannai moti jaga sogoinai kaisa kha kama tongo bakha bisingo abo tuino borok himi tongo abo kri hinga ba sungma kthise ngai abo jung kha kai tongo tabukni haste hapang ko jara tongo borok chini kok khonamano tei roman script no chini asu sal keduk ni je sanmung abno borok gosai nama bisu sadi bisu Congress, CPM, BJP, habang pakai. Dokter Kwthalai government pakai asal nasi ni je, nasi demand je roman script tu mana, abu usuli thaga. Bas sekarang tu kita kisah government pakai gay. Oh bahagia tu kisah, tahu usuli telah kita guna abu kat nama kita mulia kisah. coba finding mereka sas আচ্ছা বেলাই ni singmung kaham bonowan sogmung ke nahor mon teune sini roman script for kokborok choba ni kaisa motha khajaka sini chairman already sakha amo 56 kaisa motha confederation motha khajak choba ni kok paithon ro duknai she stands for choba oro niwasung sathai tongo ni determination of scripts abong ka kaisa personal choice anta hono born kaisa choice amo nini fundamental right ni ono sare enke oroni that is totally an infringement of the fundamental right. Let the people decide, let the people determine their choice and their convenience borni nangmani borni sajagmani na boroksis selection khaneble enke omo kaisa infringement of fundamental right hani bangina ang saramusu tinibo sini or roman script for kokborok choba je khajak mani omo o sini choba omo sini andolon sung naraknai sung omo hai wan sokjak kewo jodi omo hai khlainai sini uporo nini by force khlainai nai khang ke by hook or by crook omo roman script for kokborok je choba sini motha bo lamao onkharani fundamentally and constitutionally within the binding sung choba khainani sung tiar tongo जों कामाखौ सायमोन सिनि young generation शिक्ला बदल रक बरो कोनो दिन देवनागरी थांगिया बरो कोनो दिन नि बाय फोर्स तब हिंदी नो दासं सोल साबेके हिंदी नि अगेंस्ट जों अबो जों थांगिया तमाखे अमो हायकेव जुदि वा समं तंखांके जों लामाव अंखावै सबा खायनाने जों या प्रिमास सेनाय একজন সামিল বন্ধু একজন প্রশ্ন তুলছিল এই যে পবিত্র সরকারের যে রিপোর্টস এটা কিন্তু দ্যাট বিকামস এ গভর্নমেন্ট ডকুমেন্ট আপনারা যাচাই করে দেখতে পারেন এই কাগজ বা এই ডকুমেন্ট এটা গভর্নমেন্ট ডকুমেন্ট
সরকারের কাছে এটা অ্যাভেলেবল, আপনারা যাচাই করে দেখতে পারেন। আমি এখানে বলতে চাই, যারা ককবরকবাসী, আমরা এই কথা বললেও ভুল হবে। এখন দেখা গেল আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে ইভেন দা বাঙালি ভাই বন্ধুরা তাদের মধ্যে অনেকজন হু ক্যান স্পিক্স ককবরক, হু ক্যান রাইটস ককবরক, অনেকজন আছে। আপনারা তাদের থেকেও যাচাই করে দেখতে পারেন, প্রশ্ন করে দেখতে পারেন, বাংলা স্ক্রিপ্ট সুবিধা হয় না রোমান স্ক্রিপ্ট সুবিধা হয়। এখানে আমি একটু অ্যাড করি। মজার এবছর ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি থেকে MA ককবরক একজন পাস আউট আছেন, বেঙ্গলি মেয়ে, from Bengali community, and her name is Chitra Majumdar, and she is from Amarpur. তো চিত্রা মজুমদার ওনার আনসার শিট যখন লিখে দেখা গেল শি ইজ রাইটিং ইন রোমান স্ক্রিপ্ট, ঠিক আছে, নট ইন বেঙ্গলি। নট ইন বেঙ্গলি স্ক্রিপ্ট। তো আউট অফ কিউরিসিটি ওনাকে জিজ্ঞাসা করো যে হোয়াই ডু ইউ রাইট ইন রোমান স্ক্রিপ্ট? বলো স্যার আমি স্কুলে ককবরক পড়েছি, আমি 12 ক্লাস অবধি ককবরক পড়েছি, কিন্তু কলেজে আসার পরে দেখলাম যখন আমাকে ফ্রি হ্যান্ড দেওয়া হলো, স্ক্রিপ্ট বাছাই করার জন্য যখন আমাকে ফ্রি হ্যান্ড দেওয়া হলো, অপশন যখন আমাকে ছেড়ে দেওয়া হলো, তখন আমি রোমান স্ক্রিপ্টে লেখা শুরু করি, এবং রোমান স্ক্রিপ্টে লেখা শুরু করার পর আই কুড রিয়েলাইজ যে আমি এতদিন ইন ট্রু সেন্স কুস্তাকুস্তি করে এসেছি, মানে লেখার জন্য কুস্তাকুস্তি করে এসেছি। ইট ইজ হার ভার্সন। তো এটা একটা লাইভ কেস, আপনাদের সামনে রাখা হলো। विशु किजा कोक सागत चीनी ऑर्गेनाइजेशन ने कैसा कॉन्स्टिट्यूएंट ऑर्गेनाइजेशन TSF ने बताओ बस कौन किजा कोक सा जतन सान्जा कहाँ जत इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ताई प्रिंट मीडिया and takut cuma kan hamzang aja bayar kalau kini nara apa haknya ring zaman ya kalau nara kai shop aja kini orang kan bisi kok sagala kasa kanyin sana sing saya mana jeda central government state government ba orang education department naik dengan je CBC wah sini kok borok ini dazak mani kerana ni ajaga totally bo bahasa bo script by ajaga perangdana abo detail kere engke abo no sanamu jungo norok jotono jo sini media ro norok bahaino tam by soinge roman script and soitongo abo serai saimano TSF aro jotono ex TSF no kuliago to TSF no sini jata kokborok roman script no asal salkolok sani hanyai gabana sanamu jungo kaham no jeta CBC kokborok damani abo jung welcome khayo jotono no hambai ya paro haipana jaga chini roman script by habdani bagai jeta chini language awe sijangnangko mane jung sorgan thani ba je dealing khai tone thani jung obon kobungnarbo amti angke jung chini jetabo 56 jeta organization ni kaisa federation ja oba hanya asuk tongla choba khainai nangkai je chini physically mentality jotokhon sung kathang toksa otirpra hawa roman script sara onyo script by chalo khlai mangala kokborok no abo norni bisingki saklai mungrubo sung khusiar khlaio roman script banyo chini kokborok tirpra hawa chalongna ningko tai kisa jung ang kaisa udaharan namu sungo China song borni
roman script by sianinge por busuk kelogi thangka sung mahaino judino chini roman script by KOKBOROK judino sung masya ma poria bam sung chini obo bai ringja yan ke sung hanya hai zero ngoi thangte sung asik jara kase kimeni abo totally zero ngi thanai abo si sanam sungo je প্রেস ক্লাব chini khorang khanai tongnai rongno kuno kha thanya ke jotokhon chini organization ke thangtongsa जों फिरफ्राखौ रोमान स्क्रिप्ट सारा जों chini KOKBOROK no sinyani regla hambai Oke, borong kita kok di buri. hambai Tap sana, no sana, aja borong kita naji jin hambai sono masani. kaising जों haikeno जेकुनु कायसा सामुंथाइया थांगांसे हाइना सासनखौनि सामाबाय आवगाया जेहेतु चिनि भारतबर्ष गणतन्त्र नोंखे नायनाय बरबो बबनो बिसि जे सानाय रक जाजा आ मेजरिटी नायखांखे अटोमेटिकली आजागानो फाइसपने आं सानामु जोङो आबो हाइके केबिंनि साइ दंनाय र चिनि अ तिप्रासा इंगै ब तिप्रासा सयसे तिप्रासा अंगाके ब चिनि तिप्रासा बिसिङा आसाय माने कलंकित नों सासायो नि मने खायो borok o tiprahani pro pomosuk thangase chajago angkai edisi habangno bonta mohamso angobno sanamo jongo जों edisi habango koyekta memorandum borokha जों pressure bori tongo जों TSN hoite borok tau file note ponto KOKBOROK file note choli jongo onek jaga borok education no bahino borok dawi jongo abo already talk choli jongo chini kamini mung ro salani ne bagi ready kaisa kaisa jaga salajak tango chini signboard name plate aba hakena KOKBOROK sijak tango Aja buhuk sun kaca. sar orok mai Drum sakit. sar bidasna ne sumung nai tawon ma di jodi nun saka 99.9% orok roman script hamjan that means that the prasani bisimo no ba khata di borok phan oi no mo saka je jodi je borok no every eklai rok nai borok a borok no ai go khaine sarkar gotun khai sarkar tabu o siddhant na hai jong ke to orok je borok sui tong nai rok ni samarthon na oi borok ko sai jong ha amtuya kok amtuya no sai jong ni sarkar against na kisa se against ba jamai khaya ni mo ya ni be abo Ultim boys pone. abo ongkha nung thajingo je kok sai tomone je kasoi tongnai rok sabo angoro kebono personi fai khlenan naiya bo je sapa nungthu bo chini dofane borok phanungthu tai kubun dofane borok phanungthu kaisa language borok khoroksa khorognoni musungmati ungya dofani borok bosungni borok kabangko borok je jeta nayo amti senggo asuk bisi kudugma romoy bamphorni amolo bangla script no chini bokorok sakabo boxing nam bagai kaprai tongkha tau baksa baksa kaprabo ne tongo pia kaso demang khaba thajingo sakablasa je 26 title nokoman bisingo 22 title kha roman script by what does it prove arono sijage tongle chini borok tamnai nigai government ni samung kha kabangko borok je manino nayo ayang phajino thana nangnai abono গণতন্ত্র democracy tamosa constitution tamosa constitution haibo sajak tongo je bharat hao je kokthum mani bo 10 কোটি sanai rokni kok phanungthum 1 lakh sanai rokni kok phanungthum 10,000 sanai rokni kok phanungthum whatever may be the population size of the speech community joto language no সমান অধিকার তঙ্গ হিনি সাজাক ইনকে আরো ডিসক্রিমিনেশন নেই কোনো লামা সিকরি হাইফানো ডিসক্রিমিনেশন চলে তঙ্গ আবনো সুং কাসনাই
Tangsu jadi memorandum Jason Razak kha. Jason Razak di ausung taisa saklai tongo ko tam khaine kamu diam nagri khai ma khai bai ni di notice. खलाई फुनुक तुमता खलाई फुनुक तुमता अगर हिम्मत है तो करके दिखाओ Ka sunai kabang to. अगर हिम्मत है तो करके दिखाओ हम लोग रोकेंगे जों फरेस्ट फरिया हम लोग रोकेंगे Bone bangai sung arrest cases in khajak. Acha buku khone bor sabro. Yang kisah Kornak kisah